Hey, what's up guys? কেমন আছো সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। সো গাইস, আজকের এই ভিডিওটা আমি বানাতে যাচ্ছি একটি ল্যাপটপ স্ক্রিন। সো এটির সাথে রয়েছে একটি 12 ভোল্ট কুলিং ফ্যান আর সাথে রয়েছে একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এটি আমি খুবই কম খরচে বানিয়েছি। সো আপনারাও চাইলে এটি বাড়িতে বানাতে পারবেন। তো কিভাবে বানাই পুরো ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চলুন শুরু করি।
lanes, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. मैं आज इस वीडियो में एक रोबोट बनाऊंगा। मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया है ताकि आप देख सकें कि इसे घर कैसे बनाया जाए। मैंने पूरा वीडियो दिखाया है, इसलिए यदि आप वीडियो देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसे कैसे बनाया जाए। वीडियो देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं।